Hi everyone, this is Shapawng Yawng Manau Poi, one of the biggest dance festival in Bordumsa among the Singpho community, and this is one of my most favorite local festival. मैं यहाँ पर हर साल आता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ. So this is 2023 और इस साल में भी बहुत इंजॉय करने वाले. So let's go and enjoy.
हेलो व्यूअर्स, मैं फ़िलहाल हूँ अभी शेपोंग यांग ग्राउंड में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से, नज़दीक से तो आ ही रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। तो मेरे जैसे यहाँ पे यूट्यूबर भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो फिलहाल मुझे मिला एक यूट्यूबर, तो चलिए मिलाता हूँ मैं आप लोगों को इससे। हेलो, यहाँ पे आके भैया को मिले, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, भैया को भी सपोर्ट कीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए और बहुत अच्छा लगा। आपका चैनल नाम बताइए। हमारा चैनल का नाम मेरी मम्मी के नाम पे है। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी दीदी है, ये मेरे फादर है। तो मम्मी का नेम पे रुस्ना सांगमाई करके। सो इफ़ यू लाइक देन डू विजिट माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। श्योर। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा। हम इस कम्युनिटी का नहीं है एक्चुअली, वी आर फ्रॉम आसाम एंड वी आर असमीज, बट यहाँ पे आके लोगों के साथ मिलजुल के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग also trying the attire। আৰু সকলোৱে মোক চিনি পোৱা সকলোৱে ভাইটিক সাপোৰ্ট কৰিব, লগ পাই ভাল লাগিল। সকলোৱে দাদাৰ চেনেল নমস্কাৰ। Young Wolf. Okay, how is it here? Good, love it. Okay, is it first time in Arunachal? First time, no, not first time in Arunachal, first time with the Singpho. Have you visited India ever? Yes. Okay, I think 5 times, no sir? 5 You mean? times. Okay.